ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतं द्वितीयस्कन्धത്തിൽ 4-ാം അധ്യായം. अथ चतुर्थोऽध्यायः. सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुदागारपशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढं ममदां जहो पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राज उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयदः कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मण दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेगा कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विजिगील्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य भूयो नमः सद्वृजनच्छिदे सदामसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्त्रुषभाय सात्वदां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणायच्चरणोपसादनात् सङ्गं विदस्योभयतुन्दरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गदक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्गा यवनाखसादया येन्ये च पापा यदुवाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मपदामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदतां श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसत्त्वदां प्रसीदतां मे भगवान् सदाम्पति यदङ्घ्रविध्यानसमाधितौदया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतल्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती पितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यता समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते इदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वजांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यदा साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हरिः ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं। गोविन्द गोविन्द।